аэропорт Ташкент. Кайна харбзарам успед кадем. Самарқанд араздем. Сагиро фақат харбза заста. Лайка ба харбза бзан. Ай куҷо харбза миёва. Аэропорт Ташкент. Салом алейкум мардум. Чо карди? Салом ай Ташкент мардум. Вот брат с Узбекистана встречает нас. Номера закрыта. Не закрой. Миллиард стоит. Тут не голова, что ли? Да, базар. Внутри базар, да? Да. О, хороший базар. Вот мечеть. Красивая мечеть, да. Да. Машаллах. Абу Сахи, ипподром, Бек Барака, базар здесь. Вот Бектопу базар рядом. Мачит Абу Сахи, да? Вот там написано как... Как не понимаешь, скажи. Вот Бектопу базар это. Тебе вот это именно нужен. Ай, мне именно это не нужен, то. Нужен будет. Когда сюда приедешь, Ташкент, все равно отсюда поедешь. Всегда. Если на такси. Того я много раз приехал, я видел. Руки. Ташкент? А? Ташкент здесь тоже. Это Ташкент, кольцевой дорога. Вот эта дорога уже прямой туда Сурхандарья поедет. Вот эта дорога, да? Да. Может, попутчика будем дать? Нет. Я шучу. Так недели придется ехать, да, попутчиком? Сколько градусов показывает? Вот 12 градусов. 12 градусов, да, сегодня? В Узбекистане. Да. Тепло, да? Снег был? Снег один раз был. Один раз, да? Тумана, писи. Здесь Янги Хаят, да? Я был здесь, вот, видишь, дорога, я тебе сказал. Я намрал, что он бахадо безеба. Ошинка ты me бьёй. Это сторона. Новые дома. Вот это новый дом, Вот, Это недавно построили? да, вот Мирзияев построил. вот это, да, новый. Новый, Молодец, Мирзияев. новый район, да, это? Янги Хаят тумана. Мирзияев молодец. Ташкент, а чанд километр то Регара? 800 километр. 800, да? 800, да. Худо хояк 9-10 соат мерасем. Иншаллоh. Ина бачакой уча. Ай Ташкент, короче. Регара рафтисем граница. Чегара, а? Чегара. Ина тағол исм нома тағоҷон? Азам. Акои Азам. Салом алейкум. Бугуя он чохи. Салом алейкум гу подписчика. Салом алейкум ба ҳама подписчикои акай Колия. Гав нест, брат. Лайк, комментария фаромӯш накунед. Лайк, комментария фаромӯш накунед. Лайк, капашида. Занда бошем, мегӯ занда.
خیلی رنگی خودمونم دیدی رنگم خیلی چیز ندارم. این از زمستان بچه های چه ازبکستان خربزه پال نیست خربزه کارو کروچ فقط خربزه خیلی کدام چرز ازبکستان بیا شرمان نمیشم صغیره ها فقط خربزه زایسته لایکه با خربزه بزن اگه جو خربزه میو خیلی خربزه را مسپید کردیم هی مازه خروش خب سمرقند در از دیما این های ماشین 30,000 دلار گفتی ها؟ 33,000 چهارم پازیسی 33,000 دلار چهارم پازیسیا اینا نو ساتن تاگو ها مرده کلام خیلی سلام تو پادپیش کنم ای ازبکستان ازبکستان تاجیکای ازبکستان انا بخورو 322 کیلومتر دیگه ما ریگار رفتیم چگاره همین نمره همین اکه اولی میمونه کدومی همین تمه بیای همین اکه را زنگ زنم با شرط که اولی اکه نگون بهبودی کنه تو کچه شوید تو کتبه ایشوگ نما کرم؟ مت کریم نه؟ ده من اسمم metro خانی metro تاگو؟ metro yok berdi nimaga yo'q metro sentrda Toshkentga bor-ku metro ichkarida metro bor ichkaridami? ha men chala bilaman-da o'zbekcha bilganing yaxshi-da shuni ishlar qanday ishlar yaxshimi? zo'r probka bo'ladimi? syomka qilib bu tag'ojon yo mayli menga farqi yo'q do'stim bu esdalik bo'lib qoladi doim bu aeroport mosti bu to'g'ri ketamiz hozir Surxondaryoni pitakka Regar pitakka yozib olib qo'ying aeroport ishdan 500 rubldan mega avtosentr میبرم تاقامگا رادار اینا اوزه زده ایستن 20 کیلومتر 20 کیلومتر 500 ای مسکو قیمت میگرفتن ایرسو اینا سروسی و بچه ها تومانی اینا انشاءالله 15 کیلومتر 15 کیلومتر دیگه مون انشاءالله تاجیکستان با پیش میشه این ای بود ویس اکسکورسیای ما در شهری ازبکستان با همراهی برادری تاجیک موندن یا ایلوچ کدار آوردیم اونا که با یک عذاب ها ماشین در راه ویران شده غلطیده خسته خیلی خلوصا اومدیم زنده باشه باقی سربلند خانه آباد پدای احمد بخده و ویدیوی نوای تاجیکستان شدت کنیم